Welcome mga abiyan sa aton nga channel and Presence There is Peace. Kagyari na kita sa mga tagna number 7, which is ang tigulo ang panahon sa katapusan. Kagini makita sa kapitulo sang Daniel 12. Well, ako si Abiyan Doc sa liwat, magadulong sa inyo sa mga kamatuoran, halin sa pulong sa Diyos. Hindi inyo pagkalimutan sa pag-subscribe sa atong nga channel. Madamo pa kita sa mga topiko nga pagkatunan kag aton man matun-an mga kamatuoran halin sa pulong sa Dios. Mga muyo kita, amay namon nga yara ka sa langit, pakabalaanon ang imong nga pangalan, kabay pa nga ang imo kabubuton ang masunod. Sa amon pagtuon sa Daniel 12, hatagi kami sang kaalam nga naghalin sa kahitasan paagi sa bulig sa belang Espiritu. Salamat sa pagsabat sa amon pangamuyo. Sa ngalan ni Jesus. Amen. Ang libro sang Daniel nagasugod sa mga hari sa Babylonia nga nagdala sa kag nagpierde sang Jerusalem kag nagkuha sang mga katawhan sang Dios nga nanginulipon sila. Sa Daniel 12 nga kapitulo, aton matun-an nga si Michael nagtindog sa pagdepensa sa mga katawhan sa Dios. Ang panahon sang kabudlay mag-abot man sa aton. Pero pareho kay Daniel, kita makabaton sang aton alambiton sa panahon nga matapos ang pagpakig-away sa katapusan sang panahon. Makita naton sa Daniel 13. Ang mga kaundan sang Daniel 12, amo ini. Ang panahon sa katapusan, which is mabasa nato si Michael nagtindog sa versikulo 1. Tapos ang panahon sa kabudlayan, ara man sa versikulo 1. Ang pagkabanhaw, versikulo 2, 3, kag 13. Then, sa parte sang panahon sa paghulat, aton man makita ang panahon sa pagsilyo sa Daniel 12, 4, 8, kag 9. And then, ang panahon sa pagpahibalo, which is ara sa Daniel 7, 5, 7, kag 10, 12. Sa Daniel 12:1, kag sa sina nga tion, magatindog si Miguel, ang dako nga prinsipi, nga nagatindog tungod sa kanakan sang imo katawhan. So, magatindog si Michael. Si Haring David nga nagsulat sa Salmo na tingala, sino bala ang magatindog tungod sa aton batok sa mga manughimo sang malaot? O kung sino bala ang magatindog tungod sa aton batok sa mga manughikot sang kalautan? Salmo 94, versikulo 16. So aton mabalaan nga si Michael magtindog sa pagdepensa sa aton. Ang buot silingon diri sang magtindog kun imo usuyon. Sa madamo nga beses sa buot silingon sa pagtindog, may kalabtanan sa paggiho militar. So aton ni siya makita sa madamo nga mga teksto. So ihatag ko sa inyo mga teksto, basahon niyo na lang ini, no? And then, maintindihan natin nga ang pagtindog, isa ka paghiho militar. Si Michael, nagiho bilang isa ka leader militar, nga nagaprotektar sa iya katawhan, kag nagatuytoy sa ila labi na sa dako, sa katapusan sining dako nga kontrobersiya. Aton natunaan sa nagligad nga mga leksyon, sa ligad naton nga mga bersikulo or mga pagtuon, may tungod kung sino si Michael. Actually, amo ning pangalan ni Jesus sang wala pa siya nagkari sa kalibutan. So siya actually si Michael kung imo lang taon. Hindi madamo ang arkanghel ginhambal sa Biblia. May mga anghel nga madamo kung may pangalan sila, pero ang Biblia wala ginaghambal nga madamo sang arkanghel. Isa lang ang arkanghel, amo na si Michael, nga subong amo na si Jesus. Ini nga panahon, ginagamit man sa mga plastada sa paghukom.
makita nato ni sa madamo nga bersikulo. So bilang pagtindog isa ka panahon sa paghukom, pagtindog isa man ka panahon ang sa diin militar daw pagdipinsa. Si Michael nagtindog bilang isa man ka abogado, so taga-dipinsa. Okay? Siya nagrepresenta sa mga tao sa Diyos sa korte sa langit. Ang panahon sang kabudlayan magaabot man sa aton. Okay. Sa Jeremias 37, ahay kay ina nga adlaw dako sa bagay nga wala gid sing kaangay sa sini nga tion gid ini sang kagamo ni Jacob apang siya maluwas sini. Okay. While naga-prophesy or nagatag na si Jeremias may tungod sa 30 versikulo 7, pero kung maghatag sang lingwahe ang Diyos, may ara siya sang double application. Kag mag-apply man siya even sa atong kapanahonan. Kay may ara man sa ginatawag nga panahon sang kabudlayan nga aton pag-agyan antes makari si Kristo. Kag para sa mga matarong ginatawag ini Jacob's trouble or isa ni siya ka kabudlayan sang panahon. Ang panahon sang kabudlayan hindi sa kabilugan nga kabudlayan antes sa ikaduha nga pagkarin ni Jesus. Makita nato na sa Lucas 21:22. Pero isa ka kabudlayan nga mag-apekto sa mga katawhan sa Dios. Kag ini nga panahon hindi nila mabalaan kung ang ilang mga sala nagpatawad gid man. Of course, hang kita. Pero wait ka kabulo, especially ang matarong bisan ang sala nila napatawad, wala man sila kahibalo. So para ni sa mga matarong. Ini nga panahon sa kabudlayan, magasugod matapos ang grasya mauntat. Kag ang Dios magakuha sa iyang balaan nga espiritu halin sa kalibutan. Samtang ang una nga mga kalalatan ipagabubo. Okay, protection sang mga tao sa Dios, pero iya nakuhaon ang belang espiritu, wala na siyang pangamuyo nga masabat, bangod nga nasira ng katapusan, no? Kung aton basahon sa Bugna 22:11 bilang isa ka pagmatuod, nagasiling diri siya nga di matarong, magdi matarong gihapon siya. Kag siya nga mahigko, magmahigko siya, gihapon siya. Kag siya nga matarong, magmatarong gihapon siya. Kag siya nga balaan, magbalaan gihapon siya. There is such thing sa ulihi nga madiritsuhan ka na, no? Kung ano ka, kung magsira ang kaluwasan. Isa sa mga pamaagi kung sa diin masira ang kaluwasan, amo ning kamatayon. So samtang buhi pa kita, ang sakto nga butang aton paghimuon, kag mga tudlo kita sa insakto nga paghimo. Sa Daniel 12:1, mga parte sina aton manakita, kag sa sina nga tion luwason ang imo katawhan, ang tagsa-tagsa nga makita nga nasulat sa libro. So hindi na siya applicable dito mismo, or may application na siya dito sa Jerusalem. Pero ini si Daniel naghihimo sang tagna may tungod sa buwas damlag naton. And this includes sa aton kag kita masulat sa libro. Ang pamangkot, sa ano nga libro? Sa wala pagduduha, ini amo ang libro sang kabuhi. Sa Bugna 3:5 nagsilig, ang nagadaog amo man ang panaptan sing panapton nga maputi, kag indi ko pagapanason ang iya pangalan sa libro sang kabuhi. Apang ituad ko ang iya ngalan sa tubangan sang amay, kag sa tubangan sa iya mga anghel. Tanan nga nagabaton sa kay Jesus, kag matinumanon sa iya mga pagpilin nga nasulat sa sini nga libro, kung indi sila maghimo pa sang sala nga pagtudlo, amo ni siyang masulat dito sa libro. Kita pagaluwason paagi sa pagtuo ni Jesus. May lain nga diferensya sa pagtuo kay Jesus
kag pagtuon ni Hesus. Ano ang pagtuon ni Hesus? Amo ning pagkamatinumanon, no, which is amo ang sundon mismo man sa mga tawo suno sa pulong sa Dios. Na magkadto kita sa parte sa pagkabanhaw. Sa Daniel 2:2-8 nagasiling, kag madamo sang nga nagatulog sa yabok, sang duta magamata, ang iban sa kabuhi nga walay katapusan, kag iban sa kahuloy-an, kag sa pagkatalamayon nga walay katapusan. So aton Andre, nga may duha pagkamatayon. Ang iban, ang una nga pagabanhaw, which is mabasa naton sa parte sa Biblia sa Thessalonica. Aton makita nga pagkabanhaw sa mga matarong, kay dalhon sila sa langit kung mag-abot inang panahon nga ang arkanghel nga amo si Jesus ang magatawag sa ila. Versikulo 13 nagasiling, apang lakat ka sa imo dalanon tubtob sa katapusan. Ano ni katapusan? No, sa ulihi. Kay magapahuway ka, sobot silingon mapatay ka, kag magtindog ka sa imo kapalaran sa katapusan sa mga adlaw. So ining butsilingon sa kag tindog ka sa imo kapalaran, butsilingon once mapatay ka, kung napatay ka nga matarong, sira na to sa kaluwasan, which is kung napatay ka nga makasasala, sira man sang kaluwasan. So kinahanglan nga samtang nga buhi pa kita, no, ato ni himuon kay ang pagkabanhaw, no, or kung ang kamatayon sira ni siya sang kaluwasan. Ano ang buot silingon sini? Nga kung inibot silingon nga ang kabuhi nga wala sang katubtuban ipromisa sa aton samtang buhi pa kita. Anong ipromisa sa aton kung patay na ikaw? Kag hindi sa panahon nga kita mapatay. Wala na sang kalag nga buhi. Ang Biblia wala naghambal sina. In fact, ang Biblia nagasiling nga kita mga kalag kita, no? Nga kag ang tao sa pagtuga sa Dios ang kalibutan, kag ginhulma sang Dios ang tawo suno sa duta, kag naginhawa sang kabuhi, kag nahimo siya nga buhi nga kalag, no? Ang Biblia wala naghambal sang patay nga kalag. Buhi gid ang kalag, pero may kamatayon kita. Kag magabalik ini sa isan siya ka kombinasyon sang duta kag ginhawa sa Dios. So kung mapatay kita, no, kung mapatay kita, magatulog lang kita sa kamatayon tubtob sa pagkabanhaw. Okay, may ara kita mga abyan nagatudlo nga nagdiretso na ka dito sa langit. There is no such thing. Kag wala nagatudlo ang Biblia sina. No? Pagtudlo na sa mga tawo sa una nga panahon kaginsunod sa madamo nga matawo subong. Pero kung ang Biblia kit ang tanan magbalik sa duta. Kabudlay na sa approve kay damgo-damgo mga bagay pero kontra ini sa pulong sa Dios. Hindi kita makadiretso sa bisan diin nga lugar luwas nga mabalik ang aton lawas sa duta. Okay, kung mapatay kita niya, kag ang ginhawa mabalik sa Dios, kag mahulat kita sa panahon sa pagkabanhaw. May mga tao sa una nga panahon nga una sila ginbanhaw. Paneho kay sa kay Moises, nakaagis ka matayon yung pangbanhaw. May ara sa pagkabanhaw ni Jesus, which is may gawom sa pagkabanhaw. Ginupod niya, no? Kaginbanhaw niya ang pipila ka mga tawo, which is mga matarong, no? Ato makita sa Managwalud 12:7. Niyan ang yabok magabalik sa duta, subong ang amo inianay. Okay, amo nang kamatayon. Kag nga espiritu nga amo ang ginhawa ta, magabalik sa Dios nga naghatag sini. That's why meaning sa espiritu kun lang tawon mo sa Hebrewanon. Okay? Ini siya pneuma. Okay? Pneuma. So ginhawa. Hindi ni siya espiritu nga daw masiling naton nga gina-formulate sa tao nga may espiritu nga nagalagaw. Wala ni siya, nagabalik ni siya sa Dios. In fact, hindi kita makakita o kung makanahuna-huna na maskin ano samtang patay pa kita. Sa Managwali 9:5 nagsiling, kay ang mga buhi na kahibalo nga mapatay sila,
Apang ang mga patay wala makahibalo bisan ano, kag wala na sila sing balos kay ang ila handumanan nalimtan. So siguro naghihimo sa mga ligasiya ang mga tawo kay para madumduman. But anong punto? Kung mapatay na ikaw, so dumdumon kung maayong buhat mo or dumdumon kung malaot kagid. Sa bersikulo 10 nagasiling, ang bisan sino nga mga makita nga himuon, ang bisan ano ang makita nga himuon sang imo kamot, himua. Ini samtang ang imong kusog sa imo kusog. Kay wala sing buhat o kon pahito o kon ihibalo o kon kaalam sa lulubngan kundiin ka nagapakadto. Okay, klaro ni siya. So makita naton nga mapatay ang tao, patay gid siya. No, isa ka false assurance ngang mapatay ang tao ato na siya sa langit. Wala na siya sa Biblia. Kinahanglan aton matunan nga kita maghulat anti sa ikaduha nga pagkari ni Kristo. Ang patay hindi makadayaw sa Dios. Nagsiling sa Salmo 15:17, ang mga patay wala nagadayaw sa Ginoo. O kon ang bisan sino nga nagapang panaog sa kahipusan. Pero ang kamatayon na perdi na. Gindaog ni Hesus ang iya nga pagkabanhaw, sa iya nga pagkabanhaw. Si Hesus magabanhaw sa mga balaan. Sa Isaias 25:8 nagasiling, lamunon niya ang kamatayon sa kadalagan, kag pahiran sang Ginoo ang mga luha sang tanan nga mga nawong, kag ang pagsabdong sa iya katawhan kuhaon niya sa bug-os nga duta, kay ang Ginoo nagpamulong sini. Di masiling ta katawhan diri ining mga matarong nga naluwas. So may panahon nga kung mag-abot si Hesus sa ikaduha, ang aton nga pagpahinumdum sa mga nagliligad, mga tapos man. Ang importante nga bagay, amo nga kung kita pagabanhawon pakadto sa kabuhi kung pakadto sa kamatayon. Amo na siya ang mga desisyon nga ginahimo na kadlaw. May mga ginahaom-haom kita nga sakto pero hindi siya nakalinya kung anong ginatudlo sa pulong sa Dios. Kag importante nga tun-an naton ang mga pulong sa Dios o kung pamatian ta sila. Ini isa ini nga desisyon nga aton paghimuon sa mga adlaw. Samtang may ara pa panahon kag paglaom. Kita na influensyahan kita sa kultura sang kalibutan pero hindi sa kultura sang Dios. That's why importante nga ang sa Dios ang masunod naton. No, sometimes sa budlayan kita maghimo desisyon bangod nga ano na lang ang hambalon sa ibang nga tao. Ang importante, ano bala ang hambalon sa Dios? Ang panahon sa pagsilyo. Aton mga tunan, nagasiling sa bersikulo 4, apang ikaw o Daniel, takpi ang mga pulong kag silyo sang libro tubgid sa tion sang katapusan. Madamo ang magadalagan pakadto pakari kag nagadaog nagadugang ang ihibalo. Anyway, na misinterpret ini. Ang aton interpretasyon subong is madamo sang teknolohiya nga bag-o, no? Sakto man, which is nagadugang man, pero ang konteksto sang Daniel nagatudlo sang lain nga bagay. So, kung aton lang tawon ano ang buot silingon sini, madamo ang mag-usisa sa pulong sa Dios. Okay? Kag ang kahibalo sang Biblia nagadugang. Amo na siya ang buot silingon. Madamo sang makanto pakari, buot silingon makanto ka diri nga kapitulo, makanto ka diri nga bersikulo, kag ikomparar mo nga may ara sang consistency. So aton makita nga ay mas nagaatahag ang pulong sa Dios. Ako nga hindi man isa ka pastor, hindi man isa ka pare, nakahangop sang tudo sining pulong sa Dios paagi sining pagkadto diri pagkadto dito sa mga bersikulo, makahangop kita sang dugang pagid. So hindi pareho sa bugna. Nga akon lang taon ng bugna 10. Kag nagsiling siya sa akon diri,
Dili pagsilyohi ang halambalanon sang tagna sining libro, kay ang tion malapit na. In fact, dito sa pagsugod na revelation of Jesus Christ, ginbuksan ini siya. Damo sang ginamat-amat pakita, tubtob nga mag-abot ang sakto nga panahon, pero ari kita nag-istar sa katapusan nga panahon. Ang libro sang Daniel hindi pa sa panahon. That's why gintakop ato, ginsilyuhan, then sa bugna ginbuksan, no, manining Daniel kag aton nang pansubong nga amo ni ang mga nagkalatabo na sa aton. Ang Daniel isa ka libro nga natakpan. Pero bisan pa ang silyo pagagubon sa isa ka panahon, kag ang libro sa kabilugan mahang panggid nga ang panahon amo ang panahon sang katapusan. Sa Daniel 11:14 nagasiling, kag sa tion sang katapusan, ang hari isang bagatnan magadusdos batok sa iya, kag ang hari isang aminhan magaabot batok sa iya, kaangay isang buhawi nga may mga kangga, kag may mga manugkabayo, kag may madamo nga sakayan, kag magasulod siya sa kadutaan sang kag magalambas kag magaagi. San-o matabo ang panahon sa katapusan? Now sa aton nga ginatun-an sa Daniel 11:14, ang revolusyon sa Pransya kag ang pagkapriso sang Santo Papa ni Napoleon sang 1798 nagahatag indikasyon sa pagsugod sa katapusan sa panahon. So dito gid ang point nga sa diin gintawag nga ari kita sa katapusan panahon. Pero nagsugod siya sini nga panahon sang 1798. So halin sina nga panahon, nadula na ang mga paghingabot. Madamo sa mga pagtudlo sa Inglaterra, si Joseph Wolf sa Middle East, si Manuel Lacunza nga isa ka pari sa South America, isa ni siya ka Jesuit, kag si William Miller sa Estados Unidos, kadungan sa madamo nga mga estudyante sa tagna, nagdeklara sa ila nga pagtuon sa mga tagna ni Daniel nga ang ikaduha nga pagkari ni Jesus yara na. So sa atong panahon, amo ni aton ginapaabot ang pagkari ni Jesus nga ikaduha. Now, aton pagkatun-an ang panahon sa pagpabutyag. Sa Daniel 12:11-12, kakutob sa tion nga kuhaon ang adlaw-adlaw nga halad, kag patindugon ang kangilaran nga nagapamingaw mangin 1,000 ka tuig kag duha kagatos ka siyaman ka tuig. Okay, gibutang na ito sa figure 1,290 ka mga tuig. So ini siya mga ginatawag naton nga mga kutob sa tion nga kuhaon ng adlaw-adlaw. Ato ni gitudlo ang adlaw-adlaw. Kung ano ang mga ginahimo ni Jesus kada adlaw bilang isa ka saserdote naton. Kag patindugon ang kangilaran, which is isa ka aktibidades nga himuon man sa Roma. Bulahan ang nagahulat kag nagaabot sa 1,000 ka tuig, kag 3 kagatos kag katatluhan kag 5 ka tuig. Medyo mabudlay ni siya hangpon. Pero ato ni siya nga tun-an subong 1,335 ka tuig. Sa tapos si Gabriel, nagtapos sa iya pagsaysay, si Gabriel ang isa sa mga anghel nga ginhatagan sang mga mando sa Ginoo. Isa ka anghel nagpamangkot sa kay Jesus, which is kung lang taon mo sa Daniel 12 kag dito sa part sang Revelation, aton makita nga nakabayo ni siya sang linen, no, na describe sa Daniel 12:6. Ano bala kalawig tuntob sa katapusan sini nga mga katingalahan namangkot si ang anghel. Si Jesus
napanaptan sang lino nga yara sa ibabaw sang mga tubig sang suba. Pero wala na ngalan siya nga Jesus aton tanda nina. Pero isa ka tawo nga nagatindog nga may nga linin ang ginabayo niya. Nagpamatuod nga nga ang katapusan mag-abot sa tapos sang panahon sang 1,200 katuig. No, siya kalibo 260 which is 3 kag tunga ka panahon, no? O kon isa ka tion, okay, description ini siya, mga tion which is 2 kag katunga. So ginatawag siya 3 and 1/2. Si Daniel nagpangayo sang detalye nga sabat sa bersikulo 8. Amo nga 2 kapag panagna nga panahon ginhatag sa iya. Ang 1,290 katuig kag 1,333 katuig. So, kung natong idiretso ang panahon sa pagpabutyag, Daniel 12:11. Kag kutob sa tion nga kuhaon ang adlaw-adlaw nga halad kag patindugon ang hangilaran nga nagamingaw mangin 1,000 kag 2 kagatos kag kasiyaman kadlaw. Ang buot silingon sini nga sa 1,290 years katuig halin sa pagpatugmaw sa una nga emperador sa Roma kag ginpakristyano ang Roma amo ni nga panahon pero wala nagasunod sa pulong sa Dios. Kristyano sa ngalan pero kung anong ginhambal sa pulong sa Dios, no? Tubtob sa panahon sa katapusan 1,290 years na. So 1798 na. Okay? So ini sila tanan 1,200. Okay, amo ni siya ang 1,200 years kay ini si Clovis, okay, emperor nga Clovis, no, nahimo siya bali isang 508 the first time nagpabaptize ang siya, no, bilang isa ka Kristiyano. Kung aton naman basahon sa Daniel 12:12, bulahan ang nagahulat kag nagaabot sa 1,000 kag 3 kagatos kag katatluan kalima kag 5 kadlaw. Okay, 1,335 katuig. Kaya ini siya halin sa panahon ni Emperador Clovis, which is 508, tubtob sa Millerite movement. Kaya Millerite ang una nangwaligid na makarina sa Kristo, pero the great disappointment sa ang ilang interpretasyon sa ibang parte sang Eskriptura. So amo ang 143 years Millerite movement na masakto sa 335 years. Okay. So ang 1843 amo ini ang sugod sa pagpangwali sa ikaduha nga pagkari ni Kristo. Now, so kung lantawon naton sa graph, makita naton ang 135 or 290 years to 1798 halin sa una sa pagkabanhaw sa kay Clovis, halin sa first baptism sa Christianity, tubtob sang sugod sang ginatawag naton nga ang panahon sa katapusan. That's why ginhambal ang makasulod sa makalabot or makaabot sa 1843 balaan, no, bulahan siya. So ginhambal diri pag amo ni siyang Millerite movement sa panahon ni Miller. Pero nabalaan gin-mention man ang ang 1,206 years which ang panahon ang mga panahon kag katung-an sang panahon. So ano ang 1,206 years ato nang ginhambal? Amo ini ang Union of Church and State. Sa 538 BC o AD, tubtob sa 1798 AD. Sa 538, okay, sa 508 nagbaptize sa Christianity, so nahimo sa religion gin-Christianize. Pero sa 538 ginhatagan political power ang una nga Santo Papa. So kag nawala ining emperor nga power. So wala na emperador, nadula na ng Imperial Rome, nahimo na siya nga Papal Rome. Galing kay 1798, wala na dula ang Papal Rome, kundi nadula ang political aspect sa Papal Rome.
Ano natabo sa 1798? Gindakop si Pope Pius the sixth sang Pransya, no? Kag insakto gid ining 538 to 1798. Sa Daniel 12:7, o describe ni amo ning tion, mga tion, kag katunga nga tion o katunga. So butsilingon sang time times and dividing of times, amo ini ang 3.5 years kay 1 time is equals to 1 year in prophetic, kag nga sa isa ka prophetic nga lengguwahe, so ang isa ka tuig 360 ka adlaw. Okay, 360 ko aton lang tawon 3.5 ka tuig times 360 ka adlaw, mahimo siya 260 prophetic nga katuig. So mahimo siya nga 1,260 years. So amo na siya 1,200. So sa Daniel 11:10, madamo ang pagapution. Sorry, 12 na siya, ha? Hindi 11. Kag pagapapution, kag tilawan, apang ang mga nagahulat, nagahimo sing malaoton. Malaot, nagahimo sang malaoton. Kag wala sing bisan isa sang mga malaot nga makahangop. Bisan ano mo para hambal kawali sa ila, hindi siya ka-intindi. No? Bangod malaot ang ilang ginsunod nga dalan. Kag ang mga maalam makahangop. Okay, aton tanan na, no? Kung padayunon mo gid ang malaot, wala ka sa mahangpan. So makita mo nga nagatuman ini sa Juan 14:15. Kung sundon ta upod sa gugma ang kasuguan sa Dios sa Juan 14:16, naghambal man dayon padalo niyang balang espiritu nga manugbulig, so that ang mga mabudlay nga parte sining Biblia aton mahangpan. So kung magpadayon mangin malinapason kita, madamo kita hindi mahangpan. So ang ginatudlo naton abita maayo pero hindi, pero kung matinumanon kita sa Dios bilang tungod sa gugma, hindi man ang pagtuman kaluwasan, pero ang pagtuman, no, nagapakita sa gugma naton kay nagatuman ta siya nga pulong nga agin padala sa ang Israel. Kay way sila gatuman sa pulong sa Dios. Nahimo na nga ginhatag sa hentil, nga kita nahimo nga mga Israel, which is mga spirituhanong Israel suno sa Galacia. Kag kun kita mga nagabaton kay Kristo, mangin manunubli kita sa promesa para kay Abraham. So nahimo kita nga spiritual Israel. Mga abyan, yari kita sa panahon sa katapusan. Ang atong panahon halin sa 1798, ayari kita sa panahon sa katapusan suno sa tagna ni propeta Daniel. Kung aton basahon ang propeta, ang Daniel 12:3, naghambal, kag sila nga mga maalam, magasidlak subong sa kasiga sang kahawaan. Kag sila nga nagaliso sang madamo sa kabatuoran, subong sang kabituonan sa gihapon, kag sa gihapon. Okay. Ang kaalam nga matuod naghalin sa Dios. In fact, naghambal sa Hulubaton 9:10, ang kahadlok sa Ginoo amo ang pamuno sang kaalam. Kag ang ihibalo sang balaan amo ang paghangop. Ang kalibutan may kaalam, pero nagapaslaw kita. That's why ang aton mga libro, pero may bag-o nga mga version, may bag-o nga mga edition rather. So nagadugang nga ng mga edition, first, second, third, fourth, no? May ara sa ma-obsolete. And then may bag-o. Pag bag-o daw amo gid siya, pero sa uliho obsolete siya gali. Pero ang pulong sa Dios naga-translate kita sa mga bag-o nga version nga mahangpan naton, pero wala siya bag-o nga edition. No, in fact ang mga version gali ang tawo nga naga-translate kung kisa naga-alter sang sakto nga mga pag-interpretar. So ang aton sunod nga pag-interpretasyon re ang sa una nga pag-interpretar halin sa daan nga katipan or kag sa bag-o nga katipan, which is ang King James Version. So amo na siya ang masaligan naton nga mga pulong. Tudloan naton ang tanan sang pagkamatarong. So, mangayo kita kaalam sa Dios, tudloan naton dayon ang tanan sa pagkasakto nga gitudlo sa pulong sa Dios. Anong siling sa Juan 8:28? Niyan si Jesus nagsiling sa ila,
kun mabayaw paninyo ang anak sang tawo, niyan mahibaloon ninyo nga ako amo siya. Kag nga wala ako nagahimo sang bisan ano sa akon kaugalingon, kundi suno sa ginatudlo sa akon sa amay, or sa akon sa may sa akon. Akon ginapamulong ining mga butang. Okay, nagaihimplo si Jesus. Ang kabuhi niya isa ka ehemplo para sa aton. Ehemplo nga, may mga bagay masunod kita. Pero may mga bagay nga hindi na naton masunod. Ining pagkabanhaw. Kaya ang magbanhaw sa aton si Jesus. Hindi naton kaya magbanhaw sa aton kaugalingon. No? Maghatag sang kabuhi. Mangayo kita sang kaalam sa Diyos. Okay, ang hinambal ni Daniel sa Daniel 12:3, kaalam, basahon ta kaghangpon ang Biblia. Kay ang Biblia ginatawag nato nga pulong sang Dios. Wala ni siya nagakonflikto sa kaugalingon. Ang tao lang konflikto sa sini. Pero kung sakto ang pag-interpretar nato sa pulong sa Dios, wala actually sang konflikto. Aton responsibilidad ang aton kaugalingon nga kaluwasan. Kung aton sakto, kung hindi natin aktuhan, magbawala lang kita, then problema tana. Naghambal ang bugna nga may sirado sa kaluwasan. Himuon ta kag itudlo ang nakakaigo pagi kay Jesus. So aton mabalan nga may responsibilidad kita sa pagtudlo sa iban. Paano ta matudlo ang insakto kung wala kita naghangop sang pulong sa Dios? So ang una nga parte ang kaalam para mamangpatang pulong sa Dios. Pero ang dason nga parte ang aton responsibilidad, which is ang kamatuoran pagatudlo naton sa iban. Basi pa ang abinaton amo ang sakto sala gali sa tubangan sa Dios. So, interpretasyon delikado kung hindi amo ang aton mahimo. Bisan hindi ka pastor o kon pari, may responsibilidad ka sa pagtudlo kung amo ano ang ginahambal sa pulong sa Dios. So kung liwas sa pulong sa Dios, hindi gid siya amo. Delikado na kag ginahaom-haom lang naton nga amo na siyang sakto. Mga muyo kita. Diyos namon nga may. Sa imo gid lang nga mga pulong nagahalin ang kaalam. Gapangayo kami sang bulig nga maangpa namon ang imo nga mga pulong kag matudlo namon ini sa iban. Tudloi kag tuyo-tuyo kami nga sa tanan nga panahon nga magsunod kami namon ang tadlong mo nga dalan. Salamat sa imo nga bulig samon sa ngalan ni Jesus. Amen. Mga biyan, ini magkalipat. Pwede nyo share, pwede nyo mag-subscribe sa atong channel, kag pwede nyo man malike. Salamat gid kag sa dason ng mga topiko.